नमस्कार मु श्वेता आसंतु पढ़िबा खबर कागज तारीख 12 अगस्त 2020 बुधवार। मुख्य खबर आज युक्त 2 विज्ञान परीक्षा फल प्रकाश। भुवनेश्वर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त 2 विज्ञान विभाग परीक्षा आज बुधवार अपराह्न 12 प्रकाश पाइब। परीक्षाटी www.orisaresults.nic.in किंबा http://www.orisaresults.nic.in वेबसाइट माध्यम रे सेमानक रिजल्ट विषय रे जानि परिबे। एथि सहित मोबाइल नंबर 067423000914 और 23000907 मध्य परीक्षार्थी सेमानकर फल पाई परिबे। साम्स रो ई स्पेस माध्यम रे कॉलेज गुडी को सेमानकर छात्र छात्रींकर परीक्षा फल पठाई दिया जिवो बोली परिषद पक्षरु सूचना दिया जायछि। चलित वर्ष 95,000 रु अधिक छात्र छात्री विज्ञान विभाग रे परीक्षा दैछन्ते। सेप्टेम्बर 9 रु 15 मध्य ओजेई भुवनेश्वर सेप्टेम्बर 9 रु 15 तारीख मध्य ओडिशा युग्म प्रवेशिका परीक्षा ओजेई करबाकू ओजेई पक्षरु सूचना योजना प्रस्तुत करा जायछि। कोविड-19 को दृष्टि रखी चलित वर्ष राज्यर 16टी जिल्ला रे थिबा सरकारी पॉलिटेक्निक और आईटीआई परीक्षा केंद्र करा जिवो। ऑनलाइन तथा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी रे प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेबाकू थिबारु समस्त पॉलिटेक्निक और आईटीआई भित्तिभूमि जांच करा जिवो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस और ओजेई रो मिलित प्रतिनिधि दल शिक्षानुष्ठान गुडी को गस्त करी भित्तिभूमि जांच करिवे। केउठी केउ भली सुविधा सुजोग रहिछि ताहा अनुध्यान करी प्रतिनिधि दल रिपोर्ट देबा परे चूड़ांत परीक्षा केंद्र घोषणा करा जिवो। एहा पूर्वरु वैषयिक शिक्षा और तालीम निर्देशालय रो निर्देशक रेघुजी 16टी जिल्ला रे थिबा सरकारी पॉलिटेक्निक और आईटीआई रो अध्यक्ष को चिठी लिखि भित्तिभूमि जांच रे सहयोग करबाकू निर्देश दैछन्ते। आज कैबिनेट बैठक भुवनेश्वर बुधवार संध्या 5:30 रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षता राज्य कैबिनेट बैठक अनुष्ठित हेबो। विश्वस्त सूत्ररू सूचना मिली जे कैबिनेट रे पंचायतीराज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राजस्व विभाग समेत अन्य विभाग को मिसाई प्राय 18टी प्रस्ताव आसिबार संभावना रही। कोविड महामारी पई थिबा दूरता दृष्टि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे एही बैठक अनुष्ठित हेबो। मुख्यमंत्री नवीन निवास रे रहिबे। भुवनेश्वर रे थिबा मंत्री मान लोक सेवा भवन रे तृतीय महला रे थिबा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल रु शामिल हेबे। जिल्ला रे थिबा बाकी मंत्री माने संपृक्त जिल्लापाल सम्मिलनी कक्ष रु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे जोग देबा पई व्यवस्था करा जायछि। संजय दत्त को फुसफुस कैंसर मुंबई बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त फुसफुस कर्कट रे आज आक्रांत होइछन्ति। आज तांकर स्टेज 3 फुसफुस कैंसर संपर्क रे जणा पड़िबा परे परवर्ती चिकित्सा पई से अमेरिका जिबे बोली जणा पड़िछि। 61 वर्षीय संजय दत्त आज निजे ए संपर्क रे ट्वीट करी खबर देबा परे तांको प्रशंसक महल रे चिंता बढ़ी जाइछि। किछि दिन पूर्व संजय दत्त को निश्वास प्रश्वास नेबार समस्या उपजिथिबारु शनिवार तांको हॉस्पिटल भर्ती करा जायथिला। तांको कोरोना रिपोर्ट मध्ये नेगेटिव आसीथिला। मात्र तांकर आज तांकर कैंसर होइतिबा बोली स्पष्ट होइछि। पूर्वतन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी स्वास्थ्य अवनति नुआदिल्ली आर्मी रिसर्च एवं रेफरल हॉस्पिटल रे गतकाली मस्तिष्क अस्त्रोपचार पर वेंटिलेटर सहायता रहितिबा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी स्वास्थ्य अवस्था रे आद्य उन्नति परिलक्षित होई नाही, बरं बेलु बेल ताहा अधिक खराब हेबाकु थिबारु वेंटिलेटर सहायता रखा जायछि बोली हॉस्पिटल सूत्ररु जणा पड़िछि। प्रणब को मस्तिष्क रे रक्त जमाट बांधिथिबारु गतकाली मध्याह्न रे तुरंत अस्त्रोपचार करा जायथिला। तेबे ताहा पूर्वरु से कोरोना भूताणु द्वारा संक्रमित थिबा जणा पड़िथिला। एक विशेषज्ञ दल डाक्टरी दल तांको स्वास्थ्य अवस्थार अहरह निरीक्षण रे रहिथिबा बेले संध्या सुद्धा सामान्यतम उन्नति होई नथिबा हॉस्पिटल पक्षरु स्पष्ट करा जायछि। प्रणब को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आसीथिबा संपर्क रे निजे प्रणब गतकाली ट्वीट करी सूचना देइथिले। रूस बाहर कला प्रथम महामारी टीका विश्वर प्रथम देश भाव रूस महामारी को मात दे पारुथिबा टीका बाहर करिबारे सक्षम होईछि। मंगलवार रूस महामारी टीका बाहर करिथिबा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घोषणा करिसेंति। मस्को रे अवस्थापित गामालिया इंस्टीट्यूट पक्षरु एही टीका को प्रस्तुत करा जायछि। एही टीका को रूस स्वास्थ्य मंत्रालय अनुमोदन देइथिबा पुतिन घोषणा करिसेंति। रूस प्रतिरक्षा विभाग सह मिसी गामालिया एही टीका को प्रस्तुत करिछि। टीका बाहर करिबा परे एहाको राष्ट्रपति
दुई झीओं मध्यरु जनक उपरे प्रयोग करा जायछि। टीका नेबा परे झीओ संपूर्ण भाव सुस्थ थिबा पुटिन ट्वीट करी सूचना दैछन्ति। खूब शीघ्र यह सर्वसाधारण रे व्यवहार पई उपलब्ध हेबो। सेहिपरि प्रथमे रूस महामारी योद्धा तथा डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी और शिक्षक माननकु ए टीका दे सेमानकु महामारी संक्रमण रक्षा करिया पई लक्ष्य रखिछि। महामारी प्रतिषेधक टीका को स्पुटनिक भी नाम नामित कला रुषिया। महामारी प्रतिषेधक टीकार मानव परीक्षण लगी हेबा परे मस्कोर गामालिया इंस्टीट्यूट विकसित होइतिबा टीका को रुषिया स्वास्थ्य मंत्रालय नियामक पक्षरु मंगलवार आनुष्ठानिक अनुमोदन मिलिछि। एथि सहित एही टीका को स्पुटनिक भी नाम नामित करा जायछि। एही टीकार सफलता परे एहाको मंगलवार सर्वसाधारण रे करा जायतिबा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन घोषणा करिसंति। एथि सहित खूब शीघ्र एही टीकार व्यावसायिक उत्पादन आरंभ हेबा नै मध्ये सूचना दैछन्ति राष्ट्रपति पुटिन। पितांक संपत्ति रे झीओर समान अधिकार रहिबो कहिला सुप्रीम कोर्ट। झीओ को पितांक संपत्ति रो समान भाग मिलिबो बोली सुप्रीम कोर्ट काली स्पष्ट करि जायछन्ति। एपरिकि 2005 रो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन आईन लागू हेबा पूर्वरु जदि दाबीदार को मृत्यु होईछि से मध्य समान अधिकार पाइबाकू हकदार। काली जस्टिस अरुण मिश्रଙ୍କ अध्यक्षतारे थिबा सुप्रीम कोर्ट एक 3 जणिया बेंच एही राय सुनाइछन्ति। 2005 रो हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन आईन रे एही व्यवस्था थिले मध्य ताहा पिछला भाबे लागू हेबो कि नहीं से संपर्क रे स्थिति स्पष्ट नथिला। एहाको सुप्रीम कोर्ट दूर करिसंति जे एहा 2005 पूर्वरु मध्य लागू हेबो। अर्थात 2005 पूर्वरु जदि दाबीदार को मृत्यु होईछि से समान अधिकार पाइबाकू हकदार। एही राय सुनाई दैछन्ति। एही सुनाई खंडपीठ कहितन्ति जे सारा जीवन पई पितांक आगरे पुओ और झियो समान स्नेह पाइथांती। सेही परि सेमानक संपत्ति रे मध्य समान अधिकार पाइबा उचित। पिता मृत्युवरण करिथिले मध्य झियो निजे अधिकार पाइ पारिबो। देशरे 2005 सेप्टेम्बर 9 रे हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन आईन लागू होइथिला। ओडिशा रे 1341 नुआ आक्रांत मोट संख्या 48,000 टपिला। ओडिशा रे गत 24 घंटा रे 1341 नुआ संक्रमण मामला चिन्हट होइछे। एगुड़िक मध्यरु 523 स्थानीय संक्रमण थिबा बेले 818 मामला क्वारंटाइन सेंटर रु रहिछि। गंजाम रु 227, खोर्धा रु 218 मामला चिन्हट होइछि। सेहिपरि सुंदरगढ़ जिल्ला रे 91, भद्रक रे 83, कटक रे 76, जगतसिंहपुर रे 66, रायगढ़ रे 75 मामला चिन्हट होइछे। 1341 नुआ मामला सह ओडिशार मोट कोरोना संक्रमण मामला 48,796 रे पहुंची। मंगलवार राज्यरु आउ 1785 आक्रांत सुस्थ होइछन्ति। फल आरोग्यक संख्या 34,805 को वृद्धि पाइछि। राज्य रे महामारी रे गला 10 जीवन। राज्य रे आउ 10 मुंड नेला महामारी। फल राज्य रे समुदाय महामारी जनित मृत्यु संख्या 296 रे पहुंची जाइछि। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु एही सूचना दिया जाइछि। 10 मृतकंक मध्यरु गंजाम और खोर्धा जिल्लारु 3 जण लेखाएं आक्रांत आखि बुझितबा बेले पुरी, बालेश्वर, रायगढ़ और सुंदरगढ़ जणे लेखाएं आक्रांत महामारी रे मृत्यु घटिछि। प्रसिद्ध उर्दू कवि राहत इंदौरी का परलोक। बुलाती है मगर जाने का नहीं लिखिथिबा प्रसिद्ध उर्दू कवि राहत इंदौरी का काली परलोक घटिछि। तांको मृत्यु बेले 70 वर्ष बयस होइतला। इंदौरी अरविंद हॉस्पिटल रे तांकर मृत्यु घटिछि। तांकर हृदघात रे जीवन जाइथिबा कुहा जाइछि। एहा सहित से कोविड-19 रे मध्ये संक्रमित थिले। राहत को कोविड रिपोर्ट काली पॉजिटिव आसीथिला। राहत इंदौरी पूर्वरु बहुविध रोग रे पीड़ित थिले। से मधुमेह और हृद संबंधित स्वास्थ्यगत समस्या दे गति करुथिले। अरविंद हॉस्पिटल रो डॉक्टर विनोद भंडारी कहिसंती हॉस्पिटल रे भर्ती हेबा परे 2 थर इंदौरी को हृदघात होइतला। एहा परे तांकर स्वास्थ्यगत अधिक बिगड़िबारे लागिथिला। आमे सत चेष्टा करिबा परे भी तांको बंचाई पारिलु नाही। तांको 60% निमोनिया मध्ये होई जाइतला। राहत इंदौरी को निधन रे पूरा मध्य प्रदेश रे शोकर लहरी खिली जाइछि। बिना पैरेड रे हबो एथर स्वाधीनता समारोह। महामारी कटकणा जोगु एथर स्वाधीनता दिवस समारोह को निराडंबर भाव पालन करने को राज्य सरकार निष्पत्ति नैछंती। एथर स्वाधीनता दिवस समारोह रे परेड हेबो नाही किंबा साधारण जनता को आमंत्रित करा जिवो नाही। केवल गोटिए किंबा 2टी पुलिस कंटिजेंट एथिरे भाग नेबे। केवल
50 ରୁ 75 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ରୁ 20 କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥର ସମାରୋହରେ କୋଭିଡ-19 ଯୋଦ୍ଧା ଯେପରିକି ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ପରିମଳ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କ ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ସେବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବାତିଲ। ରେଳବାଇ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବାତିଲ କରିଛି। ତେବେ 230 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ସେବା ପୂର୍ବଭଳି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 12ଟି ରାଜଧାନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ସେବା ମେ 12ରୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 100 ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରେନ ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ ଚାଲିଛି। ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ସହରରେ ଟ୍ରେନ ସେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ଏହି ସହିତ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ପ୍ରାୟ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଛି। ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ 10ଟି ରାଜ୍ୟ କୋଭିଡ-19କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ମୋଦି। ଦେଶର 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଯଦି କୋଭିଡ-19କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ କୋଭିଡ-19 ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇ ଜିତିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୋଭିଡ-19 ସ୍ଥିତି ଓ ମହାମାରୀ ସଂକଟ ଉପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭାଇରସକୁ ପରାସ୍ତ କରୁ ତେବେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜିତିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିହାର, ଗୁଜରାଟ, ୟୁପି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କୋଭିଡ-19 ପରୀକ୍ଷାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଞ୍ଜାବ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କୋଭିଡ-19 ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 8,722 କୋଟିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଡିଏସିର ଅନୁମୋଦନ। ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 8,722.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆଇଏଏଫ ପାଇଁ 106ଟି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିମାନ ସମେତ ଆନୁମାନିକ 8,722.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଡିଏସି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଡିଏସି ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, 14 ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ। ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ 8 ଦଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥିବାରୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିଜେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 4 ଜଣ ବିଧାୟକ କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ଓ ରେମୁଣା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ବିଧାୟକ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ନିକଟରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। 102 ଦିନ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଫେରିଲା ମହାମାରୀ। ମହାମାରୀ କବଳରୁ ମୁକୁଳି ସାରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଚିନ୍ତା ପୁଣି ବଢ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 102 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସହରରେ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରି ଏହାକୁ ମାତ ଦେଇଥିବାରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାସିଣ୍ଡା ଆର୍ଡେନ୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଓ ନୂଆଖାଇରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବନି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ
ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଓ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା 22 ଓ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଟଡାଉନ ରହିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭମ ସାକ୍ସେନା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସାକ୍ସେନା ଏକ ଆଦେଶନାମାରେ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସଟଡାଉନ ଚାଲିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଶନିବାର ପଡୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଟଡାଉନ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ପଡୁଛି। ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଲୋକେ ବଜାରରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 22 ତାରିଖ ଦିନ ସଟଡାଉନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 23 ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଯୋଗୁଁ ସଟଡାଉନ କୋହଳ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଓ 17 ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଟଡାଉନ ରହିବ। ଖେଳ IPL 2020 ଅଗଷ୍ଟ 18 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟୋଜକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ UAEରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2020 ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ BCCI ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇଛି। IPL ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରଜେଶ ପଟେଲ ସୋମବାର ଏହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇଟଲ ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କ ନାମ ଅଗଷ୍ଟ 18 ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆଉ 7 ଦିନ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆଗ୍ରହୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ। ରାଜ୍ୟରେ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷିବ। ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଏବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଓ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 12 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏତିକିରେ ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।